हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सागवनी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एटा हूँ ब्रह्मपुर मुझे आप जापे मुझे सर्ट वीडियो छाड़ी यहाँ डे वन वीडियोटा डे वन रे कौन कली 10:30 मुझे उठिक ब्रेकफास्ट सरला ब्रेकफास्ट मोर रागी होता रिसु भी खाइला रिसु रागी भी खाइला मुझे खाइले खाइबा आमर रोसे माने देखो बाहर यहाँ मुझे बाहर को जाए देखिले बाहर को जाए देखला आमर रोसईर प्रिपेरेसन स्टार्ट है परिवा ये कटा हो देखो मो रिसु को टे पढ़ाऊली से लिखुची मो भौणी लैपटॉप रे तार काम करुँची पढ़ा सरिबा परे से रिसु आ ता भौणी बसिक कार्टून देखुं आ खाऊँ मत भोक कला भोक करने मुझे खाऊँ भात बेसर बेसर पड़ी छुई आंबुल बड़ी मूला बैगण भेंडी सब पड़ी बेसर होता बेसरटा बहुत बढ़िया टेस्टी होता सोरिष बेसर तापर ये पनीर होती डाली होती भेंडी होती मु खाई सारा रिसु को भी खुआईदेली खुआईदेला रिसु देखो ये खाऊँ मत भी हैरान कर लुचिची सी तापर आम बाहरी पड़ू गोपालपुर जावाई गोपालपुर आम ये बसलु आम तो सबुदिन प्राय कार कि बाइक रे जाऊँ बट एबे आम भाविलु बस रे जावाई तो रिसु को कभी मु बस रे नहीं नथली ब्रह्मपुर टू गोपालपुर फर्स्ट टाइम ड्राइव कलु ब्रह्मपुर टू मु बहुत दिन है ब्रह्मपुर टू गोपालपुर बस रे जाई नथली एठू रास्ता देखो दंडनाच होची दंडनाचर लास्ट दिन थिला तो दंडनाच होता तो आम बस रे बसलु दंडनाच सरला बुले 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 बस रे जीवाटा बहुत इरिटेट बुले बुले बहुत टाइम टेकिंग ये ओह्लू ओह्लला आमको जो बस स्टैंड ओह्लैला बहुत 1.5 किलोमीटर खंडे माने गोपालपुर बीचटा पड़ो तो ये मुझे रास्तार पानी किनी आमको चल चली जावाक पड़ूला और रिसु चलला बेले भी बहुत हैरान करूला चलबिनी कहूला डे वन टा केमिति ब्रह्मपुर कटी कौन करटा मु देखो देखो माने केमिति कटी एमती माने डे वन रे किछि बेसी नहीं गोपालपुर जाइलु रिसु को बुलेवा को नहीं तो ये देखो रिसु आओ मोर बो जी आ भौणी सब चल चली जाऊँ मो पछरे पानी बोतल किनिकरी जाऊँगी तो टिके काखला टिके चल चली गला रिसु रिसु को माने एठी बीच पलि आसला बीच पलि आसा कहीकि चले चले निगला किलोमीटर टी हम माने बस स्टैंड टू एठी लाइट हाउस अच्छी लाइट हाउस ये देखो मो रिसु को लाइट हाउस देखे बोले लाइट हाउस रे बहुत गहली थिला रेडरटा भी देखा जाउची रेडरटा तापर आम ये रास्ता रे जाऊचु रिसु को कहे कहे धरी धरी भौणी मो बो जाऊँच मो पचरे अच्छी बस रे गले इटा ही प्रॉब्लम चलवा को टिके पड़िबो आउ निजर गाड़ी थिले गोटे इंडिपेंडेंट कार किंबा बाइक थिले बहुत कम बाट माने से पाखरे ही गाड़ी रखा हम तो देखो ये लाइट हाउस रे एंट्री इटा से भीतर गले लाइट हाउस आठी गोटे ड्रेस कुर्ती पड़ी जोटा कि भुवनेश्वर रे थिला जो संबलपुरी डुप्लिकेट संबलपुरी अच्छे से 200 टंका एठी भी पड़ी गोपालपुर रे पड़ी तो देखो ये बीच पलि आसला बीच गलु तो आम पहुँचला बेल को बेसी टाइम ही नाला 3:30 4टा होता तो रिसु तो बहुत एक्साइटमेंट बीच देखिक से बहुत माने खुशी हो गला बीच देखिक तापरे सी देखला देखो आम जाऊँ टिके आम बसिलु मु चेयर रे बसी पड़े चेयर जी बसी जी चेयर पकईले से कहला ना खाली बसवाई गोटे घंटा को 30 टंका तो मु बसिली फास्ट से कौन कहूँ बसला आउे आम तले बसिलु रिसु ये दौड़ुची तार टॉयस आने तो मुई टॉयसटा तार जो बकेट आउ पाली रे जो खेलती सेटा मत पूरी रे नहीं 80 टंका बट ये 120 कहूँ तो मुझे आनिलिनी रिटर्न हो गली 120 कहूला बट 100 दब बोली कहूला पानी रे टिके मस्ती कलु खेलु रिसु भी खेलिला रिसु बहुत एंजॉय करला बहुत खेली मु भी खेली रिसु तो बहुत एंजॉय कर माने एमती एंजॉय केबे कर नथला बीच रे पानी रे तापर आम से खेलिबा परे आउ थरे गली लास्ट रे बकेट धरिकी आसिली
କାହିଁକିନା ସେ ବକେଟ୍ ଆଣିଲେ ସେ ବାଲିରେ ଖେଳିବ, ନହେଲେ ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ଖେଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ ବକେଟ୍ଟାକୁ କିଣି ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତ ବକେଟ୍ କିଣି ଆଣିଲି ଏଠିକି। ବହୁତ ମାନେ ରାଗୁଥିଲେ ଯେ ପାଣିକୁ ନେନା, ପିଲାକୁ ପାଣିକୁ ନେନା, କାହିଁକିନା ପାଣି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଦୂର ନେଇନଥିଲି, ବହୁତ ଦୂରରେ ବସିଥିଲା ରିସୁ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଦୂରରେ ହିଁ ବସିଥିଲୁ। ପାଣିଟା ପାଖକୁ ମାନେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ବକେଟ୍ ଆଣିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରିସୁ ଖେଳୁଛି, ମନ୍ଦିର କରୁଛି, ଆଉ ଭଉଣୀ ବି ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ବି ଖେଳିଲି। ଏଠି ଖେଳିଲେ ବାପ ଟିକେ ଖେଳିଲା ପରେ ଆମେ 6ଟା ହେଇଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 6ଟା ହେଇଗଲାଣି। ରହିଲୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା, ବହୁତ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ରିସୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଏଠି ବକେଟ୍ରେ ପାଣି ପକାଉଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲା, ମସ୍ତି କଲା। ଖେଳିବା ପରେ ଆମେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଗଲୁ। ସେଠି ଘୋଡ଼ା ବି ଅଛି ବସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଟୋ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିପ୍ ଅଛି, ସେ ଜିପ୍ରେ ବି ବହୁତ ବସୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଆମେ ସେଠି ବସିଲୁନୁ। ରିସୁ ବି ମାନେ ରିସୁ କହୁଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ବସେଇଲିନି। ତାପରେ ଏଠି ଖେଳିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ରିଟର୍ନ ଯିବା ପାଇଁ। ତ କାହିଁକିନା ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖାଯିବେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ପାଣିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲୁ ସେଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଲହଡ଼ାଟା ବହୁତ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। 6ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ରିସୁକୁ ନେଲୁ ଗୋଟେ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ୱାଶରୁମ୍ ଅଛି ସେଠି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଶରୁମ୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ୱାଶରୁମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ପାଇଁ। ୱାଶରୁମ୍ଟା ଏବେ ନୂଆରେ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ସେଠି କରିଦିଅନ୍ତି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା, ମକା ଥିଲା, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପ୍ରନ୍, କଙ୍କଡ଼ା, ସବୁ ମାନେ ପାଓ ଭାଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଖାଇଲୁ। ମାନେ ଖାଇଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରିସୁ ବସି ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆଉ ଥରେ ଏଠି ବସିଲା ରିସୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା, ମାନେ କିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ଏମିତି କରିକିରି ବହୁତ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଏମିତି ଚାଲିଲା କି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ପାଓ ଭାଜି ଖାଇଲୁ, ଆଉ ରିସୁ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି କିଣିଲୁ। ରିସୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବବଲ୍ସ ବି କିଣିଲା। ମକା ଖାଇଲୁ, ମକା ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ତ ରିଟର୍ନ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଥିଲା 7ଟା କିମ୍ବା 7ଟାରେ, ବଟ୍ ସେଦିନ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ବୋଲି। ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ପ୍ରତି 15 ମିନିଟ୍କୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାହାରେ, ବଟ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେୟାର ଅଟୋ ଯଦି ମିଳିଥିବ ସେୟାର ଅଟୋରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ତ ସେୟାର ଅଟୋରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 150 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଘରେ ଆସିଲାଠୁ 7:30 ହେଲା, ରିସୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା।